So guys, karo tayo Roblox. Tara, tara. Let's go. Let's go. Kakain ko lang kasi guys kumain eh. Sorry. So guys, lalaroin natin ay Escape the Carnival. Tara guys. Hindi ko alam kung alam nyo to. Pero siguro alam nyo na to. Ay! Hala guys, ano yun? Tara guys. Carnival of Terror. Si Nobita guys. Si Jim. Pabili ticket. Pabili. Joke lang, tara. Let's go. Joke lang, tara. Uy, cookie. Tara. Dito ako guys, lagi natatalo eh. Parang ngayon hindi na. Comeback. Bag. Bang! Ito. Logo na pinuwi sa unahan ko yun. Di ba? Unahan ko pa. Dali lang naman to guys. Uy! Tara, yes. Complete. Let's go. Uy! Let's go. Paka-gym. Marunong na ito. Guys, fire to. Why? Ito guys, mahirap eh. Dulo. Do, re, mi, pa lang. So, la, ti, do, Badaw pick ko, talo. Gunting, di ba? Talo ko pa. Gunting, di ba? Talo ka pa. Do, re, mi, pa, sol, la, ti, do. Tara, kaya. Ay! Ano? Let's go. Ay! Sorry guys, kung mabagal. Let's go. Kapit na tayo. Malayo ko pa sa parang sa taas. Tara. Tuloy lang tayo. Sige wait lang. Guys. Taas tayo muna. Uy! Hindi na tayo guys. Nandito na tayo guys. Ikaw na lang. Wait lang guys. Shing. Balance. Ay! Better luck. Ay! Turn off the lights. Uy! Sakto. Magaling ka. Ay! Okay. Luckiest person. Shing! Guys, gamit ko screen recorder. Shing! Uy! Para lang din to guys, si Play of L. Balancing yun. Let's go. Magic bukas. Magic. Cookie. Let's go. Guys, dito tayo habulin ni Pennywise. Takot na takot dito guys si Jim. Pero kaya naman natin. Ganito lang guys, tingnan nyo, maigi. Ganito. Uy! Hulo, ang pangot ni Pennywise guys. Mukha siyang ewan. Diba? Hindi na siya makadaan. Hindi kasi siya marunong guys. Ano guys? Tingnan nyo, hinahabol pa rin tayo. Wait lang kasi Wait lang guys, hinahalo ng mama ko. Wait lang, maglalaro si kuya. Wait lang guys, kapatid ko yun. Malapit na tayo. Teleport. Wag! Makabulol lang tayo dyan ni Pennywise eh. Bag. Yan guys, hinahabol pa rin tayo. Kahit wala na ako. So guys, magtutulog. Squid!
Tara guys. Baro ko nga yun, iwan ka na nga. Yun, ano kaya ito? Nakakatakot ba ito? Ito. Ito, baba. Guys, walang pagkakat lang. Ayun na. Holy shit! Huminto ko na. Huminto na din. Tara. Let's go. Uy, di ako barbecue. Muntik. Uy! Muntik pa maputol dun pa natin guys ah. Sa labog. Uy! Wrecking ball! Ah! Kuya, kay ka na apple. Wait, I'm playing. Kay ka na. Banggol naman suportaw sa record ko. Kay ka na. Isa pa. Kay ka na. Hindi ko na. Lang guys. Ah! Hindi ka na lang. Ay! Ayan, talo pa. Game over. Sapa. Game over. Uy! Oh, gogi! I'm the luckiest friend! Kapatid ko yun, guys. Pwede ba dito? Pwede. Oh, tuloy. Ah! Ben, guys. Ben, tinatawanan tayo ng ko, guys. Di naman siya marunong. Ah! Bayan, kanya pa tayo, guys, na didels. Pokotek naman to, guys. Langkat. Boom! Nandito na tayo, guys. Kinat ko. Let's go. Hello, ang firefighter. Ano, guys? Bunikot siya, guys. Ano? Fire blade. Ay, may blade na fire. Dali! Talon! Guys, tawa kapatid ko. Uy, gogi! Yo, nandito na din tayo. Ito na ang pabilisan. Bala ka dyan, Jim. Iwanan na kita. Uy! Tagal. Ah! Wait lang, guys. Ba't ba natatalo? Makailang take ako dito, guys. Sigurado. Uy! Ah! Ang bagal! Ang ba naman to, guys? Dugo naman ni Roblox. Magkaihina. Mas mabilis pa to sa internet. Wag! Ayusin mo. Pag ako dito natalo. Ayusin mo. Ay! Guys! Ba naman to? Huwag ako maingay. Nawawalan ako ng strategy. Yeah! Let's go! Dito tayo! Ba! Yes! Nandito din! Dito. Dito tayo sa jump. Dito tayo sa may patalon. Ito na guys, tataas na yung talon natin. Let's go! Jump! Ah! Oh, yes! Cookies! Nagpus. Super speed! Ay! Maduga guys. Tara. Tatapos ko din to. Uy! Tawa ng tawa guys.
Pero kaya ko na talaga. Wah! Spa. Belo tayo, belo. Ba! Bawalo mo na. Ito na. Kaya yan. Wah! Yan! Wah! Ang kulit mo. Ba naman to, ang hirap nito, guys. Kita? Ay! Ligot na. Diwag. Ay! Ah! Ang ingay, guys. Gotta find another puppet. Ano pa naman to? Better look next time. Putik naman to. Uy! Hello, guys! Ano naman to, guys? Nakakaabot na tayo, eh. Basta, uy! Dahil lang lag. Yabubo! Yes! Woo! Dito na tayo! Ayos, Imbis na fun house, guys. Full house. Hello, kakainin tayo niya. Ito, guys, hindi ito ako nahihirapan, eh. Lumiliit, eh. Sea of the identity. Ay. Uy, wag! Ano naman to, guys? guys? Tayo ka! Ata! Ah! Yan. Uy! Ba't ba lumiliit to? Magic ba? Ano magic? Uy! Huwag ko matalo. Huwag ko kulong natalo dito. Uy! Concentrate! Yes! Pasok din. No. Mag-close your eyes. Kaya natin to, syempre. Beginner. Tada! Tada! Master din tayo sa sunod. Parang si El. Makway. Uy, guys! Huwag! Ito na, guys. Yay! Pasok na tayo! Ito na. Ito, guys, yung tunog piw-piw, eh. Puy. Ay, gagi! Tamaan pa tayo dun, ah. Kiwula. Uy, muntik! Kala mo. Ay! Guys, spinning, Beyblade. Diba, piw-piw? Wow, napasok na tayo. Ito, ang dali lang nito. Ay, gagi! Sabi ko lang ang dali, pero natalo. What is Mr. Salt imagining? He's under the sea. Ito na. Ay! Lapit ako. Ang lapit ko na. Ano? Uy, muntik. Kakalito kasi ito, eh. Yes. Ito na, pasok. Wala, siyempre. Ito na, guys. Ito na tayo magka-craft. Wala, gagi. Ito na. Let's go. Neng. Bagal. Boring. Galing! Salita ka lang dali. Boses. Yan na. Wala pa, Court. Wala pa. Ano? Excited naman ito kapatid ko, guys. She's bilis. Joke lang. Hindi naman mabilis, eh. Meron dito redstone. Parang mabilis. Redstone, guys. Hindi po yun. Sakit tayo mag-ship, ma? Masakit tayo roller Putik, coaster. guys. Ito na. Uy, kogi. Ba't may ending sa likod? Ah! Uy, kuku. Lilipad tayo. Sakit tayo, ma? Dito na tayo, guys.
So, dito guys, wala dito pa pabilis. Yung ba na? Wag na pa yan. Wag. Impressive, Captain. So, guys, laro mo tayo. That is the world. Dancing gonna makes me morning birthday. Wings. Uy, diba yan? Ang boring dito. Walang skateboard. Singa. 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 To make the two Guys, dito na matatapos ang video. Goodbye, everyone.